So that's where I am right now. Itu predikamen. Emang dari dulu orang-orang mending daripada value uang aku hilang, mending aku taruh di bawah kasur aja. Iya betul. Biar nggak hilang. It's a conservative way, tapi maybe it has like you know exactly where your money is, right? Hi everybody, welcome to Dompet Millennial. Akhirnya kita launching podcast ini, episode pertama. Aku Samira. Dan aku Semi. Okay, and today kita mau ngebahas tentang punya financial advisor. Jadinya sebenarnya kita very excited buat launching podcast ini karena kita pengen belajar juga bersama kalian gitu tentang everything financial. So kalau buat episode ini kita mau tahu kalau misalnya still millennial gitu, umur 21 sampai 35, sebenarnya kita butuh nggak sih financial advisor? Ya emang itu topik. It's a big question juga, transisi of adulthood bisa dibilang kalau misalnya umur segitu, apakah the money yang kita earn perlu bantuan orang lain untuk mengelola untuk masa depan. Jadi apalagi sekarang yang lagi hot kalau misalnya di topiknya financial advising, ya Joska itu kan. Iya, Joska. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin the millennial generation, Joska is a big name gitu. Mereka, jadinya Joska tuh, we're gonna get into all this, tapi pasti if you're into financial advising and you're into planning, pasti kalian tahu tentang Joska dan kejadian Joska ini kan. So, alright. Hari ini kita mau ngebahas tentang itu dan kita mau tahu juga kalau misalnya it's a risk or a value gitu. Kita mau ngedefinisikan juga financial advisor itu apaan sih? What do they do gitu? Yeah, what is financial advisory? Like what do they do? So Sam, pernah gak sih? Have you ever had a financial advisor? Aku jujur belum pernah, tapi yang pasti pernah interaksi indirectly dengan mereka. Jadi orang lain yang ada relationship sama mereka, aku cari tahu aja gitu atau pernah dengar relationshipnya mereka sama financial advisor. Yeah, okay, so let's break it down. Financial advisor atau an advisor or consultant gitu. What do they do? What is their power? And for their client tuh service-nya mereka tuh apa sebenarnya? Iya. Jadi ya financial advisor itu ya di dalam namanya ya benar-benar nge-advise untuk klien-klien mereka kayak gimana membuat profit atau increase their asset untuk ke depan. Tapi jadinya it selalu mulai dengan goalnya kliennya kan. Individual. Nah itu yang paling penting kita tahu. Jadinya setiap orang itu beda-beda goal. Jadinya like for example nih, me and Sammy kita dua-duanya millennial. Tapi mungkin dia yang versi muda, aku yang lebih mature ya. Beda spektrum. Beda spektrum. Tapi it's on the same, tapi emang on the other side. Yeah. So my goal and your goal beda. Aku ibu 2 anak dan you're single, ready. You're single, ready to mingle, right? Belum punya anak. You're 25 years old. You're a man. I'm a woman. I'm 34, and ya pastinya kita goalnya beda. Nah, will we go to the same advisor? Do they know how to help us gitu? Yeah. So, pertama financial advisor, it starts with your goal. Yeah. Right? Ya, jadi kalau misalnya kayak what you just said kan, tiap orang beda-beda. Kayak aku, mungkin goal aku ke depan masih untuk nabung untuk untuk kawin, untuk menikah, untuk nabung untuk beli rumah properti pertama. And for you maybe like tuition for school untuk anak-anak kan. Iya, buat anak-anak. Jadinya emang kita financial goalsnya sangat berbeda gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang like having trust in a financial advisor, do you trust them sebenarnya? Ya pasti itu relationship. Kebanyakan yang dari aku cari tahu juga itu relationship yang you develop over time ya. Bukan relationship yang sebulan 2 bulan, setahun pun itu very short term di dunia financial advising. Kebanyakan orang kalau misalnya kerja sama financial advisor benar-benar untuk 10-20 tahun ke depan. So sebenarnya it's like a doctor kan. Exactly. Like kayak you guys have a doctor for your kids, you have your adult
kalau misalnya you have a dentist, jadinya this is like your financial health. So you're just like planning outwards and you're committing to each other to help gitu kan, for him to help you. Dan biasa orang goalnya kan bisa aja ganti-ganti kan. Ganti-ganti. Dalam misalnya my goal from yang aku punya sekarang sama yang aku punya dalam 2 tahun kan bisa beda. Ada trajectory-nya mungkin beda. Jadi mereka sebagai advisor yang bisa adjust kita punya goalnya kayak gimana sih untuk and does it make sense juga kan, pastinya kalau misalnya we want to aim for a certain goal, is it even possible? So going back, one of the reasons why we wanted to talk about this karena kan sekarang lagi ada kasus Jauska. So for all of you that don't know, Jauska adalah financial investment platform. Nah, mereka tuh targeted ke working millennials. Jadi kalau misalnya lihat di social media atau di branding mereka, itu selalu story-nya is around millennials. So dan lumayan provokatif juga kalau bisa dibilang. Yeah, it's very provocative. Harus nabung sekian untuk untuk punya rumah, untuk punya anak, pelahiran. Jadi benar-benar hot topic banget. Jadinya kalau misalnya sebenarnya kalau sama Jauska itu aku sangat sering banget berasa disindir gitu. So I have like a love-hate relationship dulu karena it's a very good education, tapi kadang-kadang juga buat financials it's like something ya udahlah, kalau misalnya nggak mau lihat kalau misalnya you don't have a grasp on your financial, ya udah, you don't wanna look at it, right? Tapi going back to Jauska kan, they're under a lot of heat kan karena mereka ngelakukan beberapa advice yang mungkin bukan beneficial buat kliennya kan. Okay, so you wanna break it down? Yeah, of course. Jadi like what you said, Jauska kan emang role-nya mereka untuk financial advising and education through multiple platform mereka. Nah, kemarin mereka ketahuan bahwa ngerugiin banyak banget klien-klien mereka dari poor investment practices, yaitu investing on behalf of the customer, ngasihin advice yang mungkin merugikan, and they were actually affiliated. Nah, that's the thing. What is the line between kayak sebenarnya as a financial advisor and a financial executor gitu kan? And kayak are you making decisions to benefit yourself? That's like scary sebenarnya. Karena kalau misalnya kita udah nabung nih, capek-capek kita udah nabung, terus akhirnya we have trust in someone, terus kena kayak dikecewakan banget kan, karena benar-benar ya kontrolnya bukan sama kita lagi, udah hilang kan. Seakan-akan ya mobil yang kita udah punya kita kasih orang lain, dia setir kemana-mana. And that's dangerous because you have your entire saving, trust and semua all your hard work. I would be so annoyed and I would be so upset if that ever happened to me. So jadinya kayak makes me happy juga, kayak okay, daripada it goes into the wrong hands, it's better in my hands, right? So that's where I am right now. Itu predikamen. Emang dari dulu orang-orang mending daripada value uang aku hilang, mending aku taruh di bawah kasur aja. Iya, betul. Biar nggak hilang. It's a conservative way, tapi maybe it has like you know exactly where your money is, right? Yeah, I know what it's worth. You know what it's worth, like, and kayaknya juga salah satu reasoning why we wanted to start this podcast juga karena maybe we avoid certain ways of investing or spending karena we don't know about it, so like we just want to find out about it juga kan. Nah tadi kan dari tadi kita ngomongin kasus sekarang tentang Jauska, tapi kita juga harus kasih kredit juga ke financial advisor bahwa mereka punya pro-nya juga, maksudnya ada benefit. Jangan kita ngelihat Jauska sebagai kayak role model, sebagai kayak benchmark. Iya. Because sebenarnya it's not the financial advisor, tapi this is the company. Mungkin emang company-nya ya udah they have like an unfit leader atau apa gitu. So sebenarnya financial advisor can definitely help you. Ya, jadi benefit yang mereka bakal ngasih ke orang. Maksudnya kayak kita kan we have day jobs. Jam 9 ke jam 5 benar-benar dedicated untuk day job kita. What we're good at doing. And they're doing what they're good at doing. And yang mereka benar-benar expert adalah ngasih tahu
insight tentang financial investment and saving and and pastinya kalau misalnya yang udah pengalaman banget nih Sam, mereka tuh udah ngelihat ekonomi naik turun kan, jadinya mereka juga bisa bilang kayak kalau misalnya pattern di stocks kayak gini, pattern di like certain like currency kayak gini, berarti this is what's gonna happen. Jadinya we can also benefit from their own experience kan, much more than we are experience. Jadi kalau misalnya financial advising itu emang mereka seharusnya lebih pinter dari the average investor kan. Itu that's the main point. Dan kalau misalnya kita sendiri yang invest, seharusnya nggak bisa ngalahin mereka punya advice atau cara-cara. Kita bisa beruntung, banyak yang bilang investment. Well, mereka pastinya udah harus ada template juga. Misalnya, umur penghasilan Sammy segini, your goal penghasilannya like whatever 10 juta and you wanna buy a house by 2 tahun, ya pastinya mereka udah tahu savingsnya harus segini, expensesnya harus segini, dan udah pastinya ke kliennya udah ada rule-nya juga gitu, kayak don't go over this. Jadinya it's like it's giving us rules and guidelines, and kalau misalnya kita ikutin guidelinesnya, ya udah insya Allah kita bakalan mencapai itu. Tapi is it a guarantee? Kadang-kadang nothing is a guarantee. That's the thing, right? Emang bener sih kalau misalnya, tapi that's a good point. Karena kalau misalnya if I have money in my pocket and somebody else's, yang orang lain yang megang, kemungkinan besar because just me, atau kalau misalnya yang dengar juga sama kayak aku, impulsif juga karena mau beli ini, mau beli itu. We're very impulsive. Ya kan? Jadi benar juga, bagus juga orang lain yang ada pengalaman and expert guidance yang bisa ngasih tahu. Nggak nahan kita juga buat spending kan. I mean that's like always my problem. If you guys are still single and you don't have like a spouse to tell you to stop shopping, well, that is what the financial advisor is gonna give you. So jadinya pastinya yang ingin punya financial advisor ini buat kita mencapai goal, right? Like what's your goal right now, Sam? As like a 25-year-old male, what's your goal? Iya sih, I mean goal untuk ke depan pasti savings, semua aku coba ke savings nih. So I think that's true. Like when we're in a millennial generation, I think it should be all about saving and spending wisely. Tapi ada orang sekarang banyak yang bilang, aku ini kan millennial, penghasilan aku juga nggak cukup gitu untuk membiayai financial advisor. Kenapa nggak aku ntar aja pas lebih tua? Itu it's a point, tapi harus diketahui juga the principle of like time value of money. Time value of money, for sure. The earlier you start, the more you'll get because it's a domino effect, right? So jadinya it's like you want to explain the time value of money, Sam? Maksudnya kalau misalnya kita nge-invest sesuatu sekarang dan kita misalnya 100.000 hari ini dan minggu depan, value-nya 100.000 itu lebih tinggi sekarang walaupun monetary sama ya. Karena kita seminggu itu kita banyak option untuk kerjain sesuatu, mungkin ada investment kecil sini. Mungkin seminggu. So your money can actually do more work for you. Bisa kerja lebih gitu kan. Walaupun sedikit. Jadi harus dipikirkan juga bahwa walaupun aku nggak earning banyak sekarang, tapi masih powerful banget. Karena kalau misalnya kita bisa taruh aja ke samping sebagian yang penghasilan kita itu ke depan bakal growing lah. Growing. Dan kalau misalnya you have the right financial advisor, dia bisa kasih kayak pro kontra buat investasi ini, investasi itu kan. So maybe kasih kayak kayak wawasan yang lebih gede lah, right? So more opportunities for you to take risks gitu. I think it's like really interesting. I mean, aku jujur belum pernah punya pemikiran buat punya financial advisor, tapi kalau misalnya aku penghasilannya ada, terus kayak ada
goalnya ya why not ya sebenarnya. Iya, apalagi kayak zaman sekarang nih, ini kan lagi pandemi ya. Itu mereka benar-benar bisa dibilang lagi overwhelmed banget karena movementnya stock market, investment kemana-mana kan. Dan dari yang aku dengar dari teman juga banyak banget financial advisor mereka check in kayak yang tadi dibilang kan dokter gitu. What's the state of my assets right now? Apa yang harus aku kerjain? Mau tarik, mau keep. It sangat dynamic sekarang sebenarnya ya. Are you doing anything that's like different from like normal? Kalau misalnya di luar financial advising, aku narik sebagian investment ya. Aku emang orangnya konservatif. Itu guys, itu juga salah satu yang bakal dipelajari. Aku yang konservatif. I am a risk taker. Jadinya Sammy narik, aku malahan spending buat investment sekarang. Because I feel like the market from now is only going up. Jadinya why not, right? Tapi that's not any tips or anything. Please do not take financial advice from me sama sekali. Unless you want to like have a heart attack. Tiap orang beda-beda. Tapi kalau misalnya going back to financial advising, right? Mereka tuh kayak pasti ada formulanya, pasti they are making decisions based on the data that they have. Nah, data-data yang mereka punya itu, ya mungkin kita belum punya, atau enggak emang itu data-data yang gain from experience. Karena this is what they do every single day, right? So, okay, so. Jadi ini mungkin. Let's sum it up. Yes or no? Would you take a financial advisor? I probably would. You would? And why? Karena kayak kasus-kasus kemarin itu menurut aku masih outlier sih. Outlier. It's 1 out of 1,000, maybe 100,000 kasus-kasus. Itu benar-benar bad actors aja. Of a company. Not a good representation ya. Sebenarnya jangan kita lihat Jauska sebagai role model financial advisor. Sebenarnya banyak banget yang lain yang emang mereka sincere dan will be on your side gitu kan. Kalau aku jujur belum tahu kalau misalnya mau ambil financial advisor karena I don't know if I want someone telling me how to spend my money. Oke. Jadi bukan masalah expertise tapi masalah dari bagian control and ownership ya. Control and ownership kayaknya aku lebih mending belajar sendiri. And also a lot of my financial decisions is based on my own experience gitu and my own gut feeling gitu. Jadi ya kan. Kalau misalnya decision making begini, it's kadang-kadang instinct juga. Instinct plays a big part. It's all about comfort juga. So that is our little conversation about yes or no financial advising. Hopefully you guys understand what we're trying to explain ya. Mudah-mudahan pada bisa juga interact sama kita apa. You guys have questions, kita ada anything you want. Pendapat-pendapat juga dan So tune in every week on Monday and Thursday. Kita bakalan ngebahas topik-topik berbeda, selalu ngebahas millennial financing basically. How to equip ourselves biar kita lebih pintar, lebih giat. Okay, right. Guys, thanks for listening. Make sure to share and send it out to other people. All right, show us the love. All right, talk to you guys soon. Okay, see ya.